यूपी इंतखाबात में हिस्सा लेने मजलिस के फैसले से बीजेपी को फायदा, अभिषाद शर्मा। श्रीलंका में मुसलमानों पर तशद्दुद, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। दुनिया को कोरोना का बड़ा खतरा दरपेश, WHO का बयान। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल ड्रग्स केस में ज़ेरे हिरासत। यूपी इंतखाबात में हिस्सा लेने मजलिस के फैसले से बीजेपी को फायदा, अभिषाद शर्मा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इसी दौरान बाद सियासी माहिरीन ने ये पेश क़यासी शुरू कर दी हैं कि मजलिस के इस फैसले से इंतखाबात में न सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होगा बल्कि उत्तर प्रदेश में ज़ाफ़रानी जमात के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने में भी मदद मिलेगी। मुल्क के मशहूर सहाफ़ी अभिषाद शर्मा ने कहा कि अगरचे इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मजलिस बीजेपी की मदद के लिए असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, ताहम मजलिस के इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुहिम फ़िरक़ा वाराना नूवियत इख्तियार करेगी और इस तरह बीजेपी को फ़ायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि बेशक ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 या 6 सीटें जीती, मगर इनकी मौजूदगी से कम 15 सीटों का नुकसान तेजस्वी यादव को सीमांचल इलाके में हुआ। 15 सीट का मायने समझते हैं आप? अगर ये सीटें तेजस्वी को मिल जाती तो शायद आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री होते। और मैं जानता हूं आप पलट के मुझसे क्या कहेंगे, क्या ओवैसी को सियासत करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। उल्टा मैंने अपने एक शो में कहा था कि आत्ममंथन करना पड़ेगा कांग्रेस और तेजस्वी यादव को कि आखिर वहां का जो मुसलमान है, मुस्लिम बाहुल इलाके का जो मुसलमान है, वो ओवैसी में विश्वास क्यों जतला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ के इदारे के सरबराह मशील पाचलेट ने श्रीलंका में मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद की सख्त मज़म्मत की है। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47वें इजलास से खिताब के दौरान पाचलेट ने श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद की लहर पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जिनेवा में होने वाले इजलास में इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने श्रीलंका में लापता शहरियों की तलाश से मुतालिक इदारे में नए अफराद के तक़र्रुर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। याद रहे कि इससे कबल श्रीलंका में फ़ौज की जानिब से कोरोना वायरस के नाम पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद का इंकशाफ हुआ था। खबर रसां इदारों के मुताबिक कोरोना से हिफाजती तदाबीर पर अमल कराने के दौरान मुतासिब फ़ौज ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और मुसलमानों की तज़लील की थी, जिसकी वीडियो वायरल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का आगाज़ किया गया। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा सरीउल हरकत और अब तक की ऐसी किस्म है जो कमज़ोर अफराद को तलाश करके हलाक करने की सलाहियत रखती हैं। गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी इदारे के हेल्थ एमरजेंसीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने कहा है कि डेल्टा मज़ीद जानलेवा हो सकती हैं, क्योंकि इंसानों के दरमियान इसकी मुंतकली बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से होती हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा किस्म बतदरीज ऐसे कमज़ोर अफराद तलाश कर लेगी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, अस्पताल में दाखिल होंगे और उनकी हलाकत का ख़तरा होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की ये मखसूस किस्म सरीउल हरकत और हालात से मुताबिक पैदा करने वाली हैं, जो साबिक़ा अक़साम के मुकाबले में कमज़ोर अफराद को ज़्यादा अफादियत से मुंतखब करती हैं, और अगर लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो मुस्तक़बिल में ख़तरे की ज़द में होंगे। आलमी इदारे सेहत ने अमीर ममालिक से मुतालबा किया कि वो डेल्टा के फैलाव की रफ्तार को सुस्त करने के लिए गरीब ममालिक को मज़ीद वैक्सीन्स अतिया करें। WHO की कोविड-19 की टेक्निकल टीम की सरबराह मारिया वॉन करकूफ ने कहा कि डेल्टा किस्म अब तक 92 ममालिक तक पहुँच चुकी हैं। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से हम अब तक दुरुस्त मुकामात पर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वैक्सीन्स फराहम नहीं कर सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने मफरूर माफिया डाउन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मंशियात से मुतालिक केस में हिरासत में ले लिया है। NCB जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े ने IANS को बताया कि इकबाल को प्रोडक्शन रिमांड के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मज़ीद तबसरे से इनकार किया। मौजूदा तौर पर इकबाल जबरी वसूली के मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में थाने की जेल में बंद है। इससे NCB मुंबई ऑफिस में तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल में मरकज़ी एजेंसी के ज़ेर तहक़ीक़ात मुख्तलिफ ड्रग्स केसों में इकबाल का नाम सामने आया है। ये मामला इकबाल के लिए मुसीबत दर मुसीबत बनकर सामने आया है। टेक्नोलॉजी के मैदान चीन को एक झटका देते हुए अमेज़ॉन ने इसके 3 ब्रांड्स पर पाबंदी आयद कर दी है। ये कंपनियां अब अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त नहीं कर सकेंगी।
در حقیقت تاجروں کو اپنی مصنوعات کے بارے میں مثبت جائزے لکھنے کے لیے صارفین کو تحفہ کارڈ کا لالچ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چینی ای کامرس دنیا میں عام بات ہے، لیکن اسے امیزون پر نظر ثانی کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ امیزون نے ان تینوں برانڈز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں اگر سویڈن کی بات کی جائے تو سویڈن کی پوسٹ اینڈ ٹیلی کام اتھارٹی نے ملک کی انٹیلیجنس خدمات کی سفارش پر سیکیورٹی خدشات کے سبب اکتوبر میں اس کے چینی ہم منصب ZTE کے ساتھ کمپنی کو نیٹ ورک سے پابندی لگا دی تھی۔ چینی کمپنی نے عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن ہواوے کے ایک نمائندے نے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ کمپنی نے دسمبر میں ابتدائی اپیل بھی دائر کی تھی۔ کمپنی نے کہا تھا کہ وہ عدالت کے اس فیصلے کا مطالعہ کر رہی ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ ہم اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے مزید قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 سے اب تک 38.90 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 17.95 کروڑ سے زیادہ افراد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اینڈ انجینئرنگ CSSC کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک اور خطوں میں متاثرہ افراد کی تعداد 17.95 لاکھ افراد اس سے متاثر ہیں، جبکہ 38,90,422 افراد کی اب تک موت ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی رفتار تھوڑی سست ہو گئی ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3.35 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور 6.2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثروں کے معاملے میں ہندوستان پوری دنیا میں دوسرے اور اموات کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پورے ملک میں کورونا کے 54,069 نئے معاملوں کی آمد کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 3,82,778 ہو گئی ہے۔ اس دوران 68,854 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,90,63,740 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز 16,137 سے کم ہو کر 6,26,057 رہ گئے ہیں۔ اسی عرصے میں 1,321 مریضوں کی ہلاکت کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,91,981 ہو گئی ہے۔ متاثرہ افراد کے معاملے میں برازیل اب تیسری پوزیشن پر ہے۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا انفیکشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اب تک اس سے 1.81 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 5.7 لاکھ سے زیادہ مریض فوت ہو چکے ہیں۔ برازیل کورونا سے ہونے والی اموات کے معاملے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ موجودہ وقت میں دستیاب زیادہ تر آن لائن یا ڈیجیٹل گیم کا تصور ہندوستانی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے ایسے متبادل تصور کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جس میں ہندوستان کی بنیادی فکر کا تصور شامل ہو اور یہ انسانی فلاح سے وابستہ ہو۔ نریندر مودی نے جمعرات کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ٹوئے کیتھان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن گیمنگ میں ملک کی صلاحیت اور امکانات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر دستیاب آن لائن یا ڈیجیٹل گیم کا کوئی ہندوستانی تصور نہیں ہے۔ وہ ہماری سوچ سے میل نہیں کھاتا ہے۔ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان میں بہت سے کھیلوں کے تصورات یا تو تشدد کو فروغ دیتے ہیں یا ذہنی دباؤ کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے متبادل تصور کو ڈیزائن کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس میں ہندوستان کی بنیادی سوچ شامل ہو، جو پوری انسانی فلاح و بہبود سے وابستہ ہو، تکنیکی طور پر اعلیٰ درجے کا ہے، اس میں تفریح بھی اور فٹنس بھی ہو، دونوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہو۔ اور میں ابھی یہ بالکل واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل گیمنگ کے لیے بہت سارے مواد اور مسابقت بھرپور موجود ہیں۔ ہم ہندوستان کی اس طاقت کو ٹوئے کیتھان میں بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے منتخب تصورات ریاضی اور کیمسٹری کو آسان بناتے ہیں۔ اس طرح ایسے خیالات بھی ہیں جو اقدار پر مبنی معاشرے کو تقویت دیتے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور مرکزی حکومت کے درمیان رساکشی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بی جے پی اور ترنمول لیڈران ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ ایک طرف جہاں بی جے پی ممتا بنرجی پر بنگال کو تباہ کرنے کا الزام عائد کر رہی ہے، وہیں ممتا بنرجی مرکز کی مودی حکومت کو عوام مخالف پالیسیوں کو لے کر نشانہ بنا رہی ہیں۔ ممتا بنرجی نے اپنی تازہ پریس کانفرنس میں بھی مودی حکومت کو جی بھر کر تنقید کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں لگتا ہے جیسے بی جے پی خود ایک بڑی بیماری ہے۔ I don't understand why Nadda is saying like this. Is he aware of the facts? But because of their negligence, because of their totally
they were interested only Bengal politics, Bengal election. Even after Bengal election also, they want to divide the Bengal. So to implement that policy, they didn't allow people to take precaution before second wave. 6 months, 8 months, what they have done? Nothing. Because of them, they are responsible for this second wave. And for second wave also, they have not given vaccine to the state in a proper manner. Distribution system was totally, absolutely wrong. There are some BJP states, they gave good vaccine. The party office is distributing some vaccines in Gujarat, but the others are not. What they have given? Now also they said from 21st. Means when Prime Minister addressed the nation, the 15 days already lost. Can you imagine then who is responsible? Why opposition will play with a disease? I think BJP is a big disease for everybody. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खुदरनी तेल, दालों और दीगर अशिया ज़रूरिया की आसमानों छूती कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। जुमेरात को यहाँ कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरियों और सेक्रेटरियों के इजलास से खिताब करते हुए मिसेस गांधी ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से खुर्दनी तेल, दालों और ज़रूरी अशिया की कीमतें आम लोगों के दस्तर से बाहर होते जा रही हैं। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि इस वबा ने बेशुमार ख़ानदानों को तबाह कर दिया। इस वबा ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। वबाई मर्ज में लाखों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस तबाही की वजह से अनगिनत ख़ानदान अपने प्यारों को खो चुके हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि अब कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसमें दूसरी लहर की तरह बहरानी हालात पैदा ना हो, लिहाजा ज़रूरी इक़दामात उठाने जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में अब तक हुकूमत की कोताहियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक खरतास आयबेस तैयार किया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हुकूमत इन तमाम तजावुज़ को ध्यान में रखेगी, जिससे मुमकिना तीसरी लहर के असरात को कम किया जा सकेगा।